mwamba ni nani? Mkate wa uzima, maji ya uhai, jiwe kula pembeni, ngome imara, kisima cha uzima, mganga mkuu, njia ya ukweli, fire, 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 kiboko ya magonjwa, kaburi na nguvu zake, paka jiwe wakaweka, lakini viliachia njia. Yesu kwa nguvu kuu akainuka kwa ushindi, tena akiwa ni mpya. Huyu Yesu kiboko yao, bahari na pepo zikimwona ni lazima zitulie, maana zinamtambua. Shetani na nguvu zake, jeshi lake na ukoo, zikimwona zinasarenda. Wewe unangoja nini? Mwamba ni nani? Mkate wa uzima, maji ya uhai, jiwe kula pembeni, ngome imara, kisima cha uzima, mganga mkuu, njia ya ukweli, fire, 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 kiboko ya magonjwa, Yesu hashindwi na lolote, anaweza kila jambo. Wewe mkaribishe tu. Alifanya kwa wengine, alitenda kwa wengine, na kwako pia anaweza. Wewe mkaribishe tu. Usiogope, usihofu, wala usiwe na shaka. Yesu ndiye jibu tosha. Jambo gani lililo gumu, kitu gani kishindikane mbele yake huyu Yesu? Wewe mkaribishe tu. Mwamba ni nani? Mkate wa uzima, maji ya uhai, jiwe kula pembeni, ngome imara, kisima cha uzima, mganga mkuu, njia ya ukweli, fire, 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 kiboko ya magonjwa.